matarong yun ang atong kinabuhi o makaangkon ta og mga giya o ang balos ana mao ang ganti sa kinabuhi nga walay katapusan nga mao ang saad pinaagi kay Ginoong Hesukristo na angkon nato. Okay, so sa tanaki ikanaw ayo kunundad nga ayo ray nang yuknamit para lang mo ayo ayaw ko siya inyong anak aron mo hilak para makagawas mo magantos yun ta kay igang yun kay ang aircon wa pa nabuhat. Okay, so dili na ko magdugay kay dili ko importante. So ang importante mao ang mensahe nga ihatag kanato pinaagi sa iyang gipadala kanato nga mensahero. Akong ihatag ang panahon, pastor. Brother Jake, salamat. Salamat sa higayon na makatindog na usab ko sa ibabaw aning podium. Makahatag kaninyo og pagdasig considering na this is your Thanksgiving. Atong nadunggan sa kung paunsa ka faithful ang Dios sa inyong matag usa ka kinabuhi. Tungod kay usa na sa iyang kinaiya. Ang pagkamatutom niya. Gani ang mga kalantahon nagaauhag ka nato na unsa pang akong ibalik sa imuha Ginoo nga ang pilak man dili angay ikabayad sa ako ang kinabuhi. Pero mao kini siya. Ato ni siyang sutaon. Ang pinakabuhi nga halad nga kinahanglan nato sutaon karon na buntag, walay lain kundi ang pag-abli nato sa atong hindulungog. Kay sa panahon nga ablihan nato atong hindulungog, actually nag-prepare pod ko og slides. Inapunta nga diha sa luyo makita nilang ninyo pero og dili man gani ako ni siyang gi-video para at least pagka ma-upload na nako ni siya akong i-send sa imo ha Sister Emeline kay ano man ta sa Facebook akong i-cascade and then just share it with them. Aron nga inyo hang mahinumduman ang ato ang klase. Sa panahon nga atong ihalad ang ato ang huna-huna, ang ato ang kasing-kasing, gamiton of course nato atong hindulungog. Ayo sa tugti nga makadisturbo ang imuhang katapad kung kinsa man ang nagsaba-saba kun dili usa sa mga butang nga gina-exercise sa usa ka hamtong ilabi na og istoryahan nato ang kanang mga sundalo bitaw. Panahon nga maghatag og kining instruction ang ilahang CO, minaw gina sila bisan pag naay nagadisturbo na isaba-saba sa gawas, ang ilahag yung attention naka-focus sa ilahang CO kisa man ang ilahang initiator given at that moment. So karon na buntag, tama to siya Brother Jake, dili ang dili ikaw, dili pod ako. Gigamit lamang sa Ginoong akong mga baba, isip iyahang tagapamaba karon na buntag, ang pinakalabaw sa ngatanan isang iyahang mga pulong. Huna-hunaon baya nato nga ang labaw sa ngatanan nga pagsimba, although part ang pagkanta, part ang ato ang pagbitbit sa ato ang kaugalingon, pero labaw sa ngatanan nga pagsimba walay lain kundi ang anak sa Ginoo maglingkod ug magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman tanan nga butang nga atong gitun-an diri sa kalibutan dahil ba mo bisan pagbanggiitan ka nga doktor, bisan pagbanggiitan ka nga ilhado nga negosyante aning alabel sa panahon nga bugtuon ang imuhang kinabuhi paglumong didto sa yuta katutanan nga imong tinun-an, katutanan ang imuhang kabtangan di gito di mo madala ngadto sa eternity, dili madala dito sa hangtod sa walay katugtuban. Unsa laman ang atong madala? Walay lain kundi pulong sa Dios. Mao na nga labaw sa katanan atong hinumdumon na kung naaman tay ibalik sa Ginoo, walay lain kundi ang atong kalag. Meaning kalag sa ato ang huna-huna, kaya ang part sa ato ang kalag nagahuna-huna na siya, na siya kining pagbuot, na siya emosyon, na siya kining konsensya, na siya conscious awareness ang morning kalag, o na siya pagbuot. And then ang kining gintawag nga espiritu, mao kini siya ang pinaka-importante labaw sa katanan. Mao bitaw na nga nahibalo ko sa akong pagpaminaw nga naay uban nagkidaiya ang ato ang background. Possible di lang kay mga Baptist na dinhin ay mga Catholics na ay mga Pentecostals probably. CCF na ay Assemblies of God. Okay? Pero labaw sa katanan ato sa siyang hunahunahon tungod kay si Pablo nag-ingon siya. Istoryahan sa nato kadali kining human spirit before ta mo padagan sa atong slides. Ingon niya nga ang pulong sa Ginoo masabtan ra ni siya sa tawo nga nabuhi ang human spirit. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ingon niya nga ang pulong sa Ginoo masabtan ra ni sa tawo nga buhi ang espiritu.
Ang pangutana karon paunsa ni siya nakuha nga nabuhi ang human spirit? Unsa ang paminawan nga pagtulunan kay ang pulong sa Ginoo ingon pa ni Pablo gilamdagan kini sa sabalaan nga espiritu. May katako sa pagpanudlo. Pag ingon nga panudlo, doktrina. Kung tanawon niya human history going back sa panahon ni Pablo, wala sila kung ingon kag kantahanay siguro a little of kantahanay. Pero once you try to see the history for 8 hours a day for 2 years. Sa panahon nga nagbisita sa Ephesus, ang ilang ginahimo, everyday ingon ni Luke, kay si Luke man ang tagasulat, naga-reason sila, pag ingon nga reason, pinsinganay ginuutok pa. Pinsinganay sila gutok. In Acts chapter 19, verse 8 to 10, ingon ni Luke, for 2 years, wala sila gihimo, kundili naglantugi sila sa ilahang pag-alung-anon. Si Pablo mao ang speaker of the house. So ang pulong sa Ginoo masabtan lamang kini siya sa mga espirituhanong binuhi tungod kay ang pulong sa Dios. Precious kay ni siya sa nabuhi ang human spirit. So paunsa mabuhi ang human spirit? Wala gilain kundi sa pagtuo nato sa gihimo ni Kristo nga siya namatay, bayad sa tanan nga mga sala. Asa man na siya makita igsoon? Naa sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 paingon sa bersikulo 5. Mao ni ang pinakalabaw nga balita. Walay lain kung dili nga si Kristo namatay, bayad sa atong mga sala. Siya gilubong human sa tulo ka adlaw. Siya nabuhi. Ug imo kini siyang tuuhan, mabuhi ang human spirit. Pagkabuhi karon sa imong human spirit, andam nakasapag himo sa pinakataas nga pagsimba walay lain kung dili ang pagtuon sa pulong sa Dios. So Hebrehanon 4:12 ingon niya ang pulong sa Ginoo hilabi pa kini siya nga mahait sa sunda nga duha ang suwag. Ayaw mo mamerso lang pananglitan makadungog mo niya sa pagpadagan nato sa atong slice nga nangigo maning atong magtutudlo. Inyong hinumdumon nga ang pulong sa Ginoo espada ni siya nga duha ang suwag. Meaning nagahimo ni siya og surgery. May gani karon kay pag hiwaon ang imong tiyan turukan sa kaog katong anesthesia. Kaniadto sa ilaha kinahanglan nga hait kaayo ang kay wa man sila blade. Sundang dito. So, ma-feeling mo ang pain. So, ang pulong sa Ginoo, iyan gyapon ni siya, susama ni siya, nga magbahig kini siya sa ato ang kalag, o atong espiritu. Mag-ausisa kini siya sa atong hunahuna, o espirituhanong kasing-kasing. I'm blessed with what Jerome had said. Kaganina, ingon siya nga, iyang gihuna-huna. So, karon nabuntag, hatagan ka o higayon sa paghuna-huna aning tanan, sa panahon nga ato na siyang ipadagan, kaya majority sa akong gibuhat ina, Cebuano, although I have a little difficulty, kaya ako ang basically nga ako yung gina-prepare is English pero salamat sa grasya sa Ginoo nga ma-translate nato ni siya sa Cebuano sa inyo ha or sa kung asa ta man nagtagbo nga pinulungan kay dili sa kahibaw magblaan, right? So bita sa Cebuano. So i-consider lang ko ninyo kung pananglitan mamilipit ang akong dila sa Cebuano because this is not dili ni siya maong ako ang language pod nga the usual, no? Pero salamat sa Ginoo kay siya atong magtutudlo. Mao nang ingon ni Pablo, tun-an ang pulong sa Dios. Because the Word of God, actually, pag ingon niya nga study, mao ni siyang mag-ekwipo nimo, mao niya mag-ekwipo nako nga sa panahon nga positibo ta sa pag-abli sa atong hindulong ug pagtanaw sa ato ang slides, maghatag ni sa ato og kaligunan. Maghatag ni sa ato ang kadaugan. Pero sa pag-umpisa, duko sa atong mga ulo, again, dili ang magtutudlo nga naa sa inyong atubangan kun dili ang pulong sa Ginoo magid ang atong hatagan og dakong impluwensya sa ato ang kinabuhi sa pagpadayon nato og pagtuon karon nabuntag mag-ambot ta. Amahan, salamat kaayo sa higayon nga kami makapaduol sa trono sa grasya, makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagpasabot kini siya that even King David had to say, ako nagayukbo sa imuhang templo. So karon man gud kay wala na ang physical nga temple. Ug among hinunuon unta na ang templo walay lain kundi ang amo mismong kaugalingon. Tungod kay kami ang puloy-anan sa balaan nga espiritu. Tungod sa imuhang loving kindness, tungod sa imuhang faithfulness, kay labaw sa katanan imong ginabantala ang imuhang ang imong pangalan ug ang imong mga pulong. Gani sa karon na buntag sa among pagpadayon sa pagkaon, sa espirituhalon nga pagkaon, hinaot paunta nga matag usa madasig sa ilahang padayon sa pagpaminaw kay diha magaumpisa ang pagtulunan. So among gibalik diha kanimo ang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog sa matangis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Pag-text ako ani Sister Evelyn na ako ang speaker. Kinsa man ang theme, malambuon nga kinabuhi. And then ingon niya, usang text, utana ko sa usang text, ikaw na daw bahala pastor sa ang text. Okay, sige, ato na buhaton. Atong sabton na mahimo lamang malambuon ang usa ka kinabuhi kung naay Kristo. Wala atong isumpayan kung nabutang dinhi sa ato ang kinabuhing malambuon, naamang ko'y mga malambuon nga tao karon nga walay Kristo. Gihimong Kristo ang kwarta, Kristo ang kabtangan, pero wag gyud kaning kalinaw. Matulog na lang siya, usa pa ka oras nga naglimba-limba, hangtod nga kay dili siya makatulog kaon siya or moinom siya iyahang sleeping pills. Pero kanato, mao ni siyang reality. Nahimo lamang malambuon kung diha kang Kristo nagsalig o nakapundar ang atong kalinaw. Mabitaw na nga ingon sa Proverbio 28:25 ang kinsa nagsalig sa Ginoo palambuon. Dasigon. So, ready? Tanaw na nato. Hey, I still have okay lang mo sa kauras. Tanaw na to kung kaya ba nato siya isa ka oras. Okay? Kung naamoy ballpen or naamoy notebooks or naamoy notepad, mas maayo gyud nga inyo nang mabutang pod sa inyong notebook. Tungod kay ang ato ang memorya nani siya katakos ka mag minimal ang iyahang capacity ani nga mag-memorize. Pero ug naamoy nasulat sa inyong mga notebooks, magpabili na siya sa inyong notebooks and then mabalikan ninyo sa inyong review. Okay? So kinabuhi magmalambuon lamang diha kang Kristo. Unang slide, Salmo 23, versikulo 6. Ang imong kaayo Ginoo ug gugma, mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi. Note, butang din na sa inyo to. Dili na siya para sa mga pasaway nga anak sa Ginoo. Kaya ang Ginoo sa panahon nga anak kaniya kay nabuhi ang atong human spirit, naay giingon si John, kung pasaway ta sa tubangan sa Ginoo, kitlo niya nga to ang kinabuhi. In 1 John chapter 5 verse 16, ingon din ni John, ayaw ampo sa katong sala padulong sa kamatayon. Kay dito sa Jeremiah chapter 11 verse 11, 12, 13, 14, bisan pang mag-ampo na siya, kay sige siya pasaway. Dili na nako na siya dunggod. Nakadungo pa mo sa story ni King Saul. Katubang gisugo si King Saul. Giingnan si Samuel nga suguha si Saul nga adto didto sa mga Amalekites. Pamatyon tanan apil ang mga hayop. Kung sa man nga pagbalik nila sa gubat, wala gipamatay ni King Saul, nabitbit siya katong mga tambok nga. Tapos ingon niya kay Samuel, parang siya ihada dito sa templo. Ingon ni Samuel sa iyaha, ang pag-obey, obedience is better than sacrifice. So, ang tumong ni King Saul maayo, pero sa tubangan sa Ginoo, dili to maayo kay wala niya gisunod ang mando sa iyaha gikan sa Dios. So balik ta, kining Salmo 23 versikulo 6, ang imong kaayo ug gugma mag-uban ka nako sa tibuok kong kinabuhi. Kung pasaway ka nga Kristohanon bisan pag nabuhi ang imong human spirit, walay magsunod na pagpakamaayo sa ato ang kinabuhi. Pero kung ato ang kinabuhi always humot nga halad, kabalo mo kung paano sa nato buhaton ni siya, puna lang og pulong sa Ginoo. Kay ang pinakataas nga pagsimba, walay lain kundi pagpuno ta sa pulong sa Dios kay mao ni ang altar. The altar is here. O ginarespeto sa Ginoo sa Salmo 138 verse 2, ginarespeto sa Ginoo ang iyahang mga pulong. Paano sa to maka padayag sa ato ang gugma sa iyaha kung wala tay pulong nga bitbit sa ato ang alimpatakan? Dili na niya dawaton because ang maka-impress na din sa Ginoo kabalo mo unsa ang pulong niya. Dili si Clark, dili akong kabtangan, dili akong unsa man ako ipasigagbo sa iya, walay lain kung dili ang mga nabitbit nako nga mga pulong nga naa sa altar nga akong ihalad sa iya tungod kay ang maka-impress ra sa iyahan atubangan walay lain kung dili ang pulong sa Ginoo. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug mao magina siya ang gisaad. Sad to say, although si King Saul nagpakamatay magito siya. Naana siya sa 1 Samuel chapter 31. Tanawon niyo ang story. Sa panahon nga na-trap na sila, kaya naigo ng pati, ang ihap, apil ang ihang mga anak. Pag-trap sa mga Philistines, wala na sila laing kadaganan. Ingon niya sa iyang, nagabitbit sa iyang sword, pati ako. Ingon pa sa kato, nagabitbit sa iyang sword, hindi din ako na pwede kay anointed ka. Wala, ayaw ninyo hilabti ang mga pastor because these people have been anointed by God. So paghatag sa sundang sa iya, dili ko. Isang ihimo ni King Saul. Kung ano yung sundang?
gihapon ang kinabuhi ni Samson. Pasawahi man good. Giingnan siya nga ayaw lagi i-declare sa imuhang kalaguyo diha nga mao din ang imong kusog sa taas imong buhok. Tugan man pud siya. Sinundo mo nato na mamahimo lamang na humot nga halad ang atong kinabuhi. Isip anak sa Ginoo kung naatay daghan nga pulong sa Dios nga nabutang sa atong hunahuna. Now, paano sa makabot ang kinabuhi na malambuon? Muna sa atong tanawon. Gusto maghata mahimong malambuon. Ang akong prinsipyo sa kinabuhi mo ni, ayaw pangita ang blessing, ay pangita ang kwarta. Ayaw pangita ako kung sa man ang material nga butang kabalo sa iyong pangitaon, ang naghahatag og kwarta. Ginhawa sa inhale, exhale. That's Jesus Christ. In the Hebrew text, Yova. Inhale, exhale. Pero kasagaran biya may mga Kristohanon karon nga na hinumduman lang niya ang Ginoo, panahon tigkaon. Paliud to, panihapon, kaysa pa malimtan ang Ginoo. Nagkaon at pamahaw, ag pasalamat. Tinuod. Ang pulong sa Ginoo hait kini siya sundan ng duhang suwag. Maghimo ni siya surgery. Pero ang gusto sa Ginoo nga maglisong ta. Kaya mga tao man ta di man ta mga unggoy. Kasi mga unggoy, para niya pagkaon na to siya, dali na kaya gani ang trap sa unggoy no, kay ingon sa kong lulo pagka makuha daw sila og unggoy kani adto, mahimo daw sila og basket, butangan og kanang saging. Nya, abli man ang iyang kamot, musulod dito. Pag makuha daw niya ng saging, pag magunitan na niya ba, di na niya buhian mo ng kungkum na, hindi siya kabuhay dito sa basket. Mao nang madakpan ng unggoy, wala siya naghuna-huna, pero kita mga tao ta nga nagahuna-huna. So, paano may mong malambuon ang atong kinabuhi? Una, balanse na panahon o oras sa adlaw-adlaw na pagkinabuhi. Munang number 1, taga na to nagpuntos unya. Ikaduha, tutok sa kadagaya sa disenyo sa atong Dios. Medyo taas-taas ako ang diskurso ana. Okay? Sige lang. Number 3, buguson ang panghunahuna o pagbuhat sa adlaw-adlaw na tumong. Mao ni siya ang short-term goal nato matag adlaw. Wala mo to kahibalog pila ka tuig ang ihatag sa Ginoo to. Basig mo ingon kag himsog pa ka. Kalimtan sa nako. Nya na lang ka Lord kay himsog pa ko. Ayaw ka. Kay basig moingon kag moingon kag nga among 67 na siya, 70. Basig mauna pa ka. Ikidad tag 24. Walang kinahanglan mututok ta sa ato ang short-term nga goal. Alright? So now sa atong number 1, balansiha ang panahon. Or balanse na panahon kay atong hinunoon nga ang Ginoo naghatag kanato og kinabuhi. Ingon pa ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 9, actually chapter 11 verse 9, na ang dili tanang dagan para sa mga paspas. Dili tanang mga pinsinganay ba na diha para sa mga baskog. Pero inyong sutaon nga ang tanan gitagaan og higayon nga magkinabuhi. That's why iningingon balansihon ang panahon. Next slide. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod. Unsa daw ang maglungtad? Ang pulong sa Dios. Wala kinahanglan balansiyo nato atong panahon. Makita nato ni sa katong sig cellphone. Balaan nato na siya later. Right. Unang Pedro 1:25 apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Maayong balita, pulong sa Ginoo, maayong balita ni siya. Kaysa maghatag ng depression, maghatag ng kalisang sa mga tao, mapimi nagpaminaw dito sa Ilas Manila, ang sa gihimo sa itong kwarta. Kaysa sige niyo magpaminaw, sa kanang mga balita, negatibo ang directive sa ito ang kinabuhi. Kaysa maglagot nata, tanaw to sa katong flood control project. Kaysa ginakuha sa yaw ang ato ang atensyon, pero dapat unta to nga, instead ka maminaw ta, kadaghan sa itong panahon, ipaminaw dito sa balita, kung unsa man na siya nga balita, stop it. Pangita og magtutudlo nga imong lingkuran og paminawoy ang iyahang mga ang iyahang mga pagpanudlo. Aron nga natay mabitbit nga mga prinsipyo kay ni Isaias, ang pulong sa Ginoo nagikan sa mga prinsipyo, after sa prinsipyo. Ngano mga daghan kaayo karon na dili huyang ilang integridad, kabalo mo kung ngano? Walay patuon sa pulong sa Ginoo. Aside sa pag-memorize sa mga bersikulo, kinahanglan kuhaon nato ang mga prinsipyo. Kay mauni ang maglungtad hangtod sa walay katugtuban. Sunod, Mateo 24 verse 35. Si Jesus Christ ang nag-ingon ani. Matapos ang langit
Kanang naa din na sa gawas, tanaw sa mga langit. Matapos na siya. Ingon ni Jesus Christ. Ngini? O ang yuta. Bisan pag unsa kagwapo sa imuhang balay, bisan pag ipasikan ko na ako nga, kuapo kayo ng iyang pundasyon. Walo kabuk ang pundasyon ng akong balay. Pero mampot ang panahon. Tunawon sa Ginoong yuta. Apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Sunod. Kumbinsido ba kita o dili? Nga ang magpabilin lamang ang pulong sa Ginoo dili? Kumbinsido dili? Alright. Kumbinsido, dapat kumbinsido na itong kaugalingon. Kay, kung dili magod ta, makumbinsi ani, pwede nga atong sayangon ang panahon. Mababalik pa ang panahon? Hindi. Hindi. That's why, kinahanglan nga i-compute na atong oras. Paminaw ha, kay, ilabi na sa mga bata, kamo mga ginikanan, tugluin niyo yung mga bata, kay nga ni magod karong nahitabo. Kasagalan karon sa mga ginikanan, kay para nga maghilom ang bata, ay, isa mo kay kanak, sige mo. Tama? Compute na nato, pila ka oras ang usa ka adlaw? 24. Pananglitan. Sa 24 ka oras, kung kumbinsido ta nga ang pulong sa Ginoo maglungtad hangtod sa walay katugtuban, kung pananglitan 24 hours, pila ka oras matulog? Average, sige daw. Compute na to, 24, pila ka oras matulog? Kinsa ang katulog din yung 12 oras? Alas 6 sa gabi, nigmata, alas 6 sa gabi. Wow, kuya kayo. Ano na lang nato, assume na lang nato, 8 hours. So, 24 minus 8, pila na lang nabilin? 16. Pila ka oras ka trabaho? 8 hours. Hindi, butangin na nato, 10 oras kay, pilang imong paligo, imong pagluto. So, pila bilin? 16 minus 10. 6 hours. Pila ka oras, mamahaw, maniud to manihapon. Sige daw. Computer natin kasi reality atong ginaistoryahan. Kaya i-connect natin mo-connect ni siya dito sa ang magpabili lamang hangtod sa walay katugtuban ang pulong sa Ginoo. So kung naa kay ulong ka oras, pag butang na lang nato, 3 ka oras ka magkaon, pamahaw, paniudto, panihapon, apila nato ang merienda. Naa kay 3 ka oras. Kani reality check. Pila ka oras ka cellphone? Pila ko ka oras ka cellphone? Naghatag ba ka og panahon matag adlaw sa paglingkod ug pagtuon sa pulong sa Ginoo? Kung mauman ang magalungtad hangtod sa walay katugtuban? Gibasa ba nimo even ang book ni John? Muli akong encouragement sa account ni ato ang teaching class. The last time I asked them, kinsa naman sa inyo ang nakahuman sa libro ni John? Because that's where I started. 1 chapter a day. 1 chapter a day na gali na. Tanawan na sila. Guilty tanan. Ang butang lang nga maglungtad hangtod sa walay katugtuban, walay lain kung dili pulong sa Ginoo. Mao nang kita mismo mag-secure og disiplina. Kabalo mo. Akong asawa gatuon po na siya. Ako gatuon po ko ang my personal study. Pero mao ni siyang reality. Kung naa ako sa akong himalatyon nga case. Kung himalatyon ako ba, kabugtuon na akong gininhawa, walay laing magpaumpaw sa ako kung dili pulong sa Ginoo. Bisan pag kung sa hikap sa ako ang asawa sa ako ang makahatag na siya, yes, a little bit of comfort, pero makahatag rin sa ito ang comfort, pastor, walay lain kung dili pulong sa Ginoo. Amahan, nag-ingon yun ang pulong sa Diyos, na dili ka mo biyak. I will never leave you, nor forsake you. Kung ako ibalik sa iyang mga pulong, nahitabo nga dili na sayang na usik ang iyang pulong. Wala na hagbong sa yuta. Kaya nga naman, nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. So, pangutanong ko ninyo, pila ba dapat ka oras? Grasyoso sa Ginoo, I can have my 2 hours in a day of sitting down and studying the Word. Kung importante kayo, samot na sa kining ato mga magtutudlo, I would encourage you. Lingkod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya sa panahon nga, i-dispatch ka sa Ginoo, dili ka angay nga mahadlok, bisang pagkinsang imong kaistorya, tungod kay naa kay mga prinsipyo nga nabutang sa imuhang alimpatakan. Prinsipyo nga mga pagtulunan nga imuhang ihubad, dili ako ang opinion. Dili ang ako ang mga pamaagi, kundi tanawa sa pulong sa Ginoo. Mao ni siyang iyang gisaysay niya. Matudlo nato ang mga prinsipyo o ginapasagdan nato nga ang balaan nga espiritu mao maghatag og pag-convict. Dili man ang pastor ang mag-convict ani. Dili ang pastor ang mag-convince. Kundi ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Dios buhi,
ug gamhanan. Mahimo lamang na siyang buhi ug gamhanan kung nagsadok na sa atong alimpatakan isip, buhi, mapulong. Okay? So result na nato number 1, balanse na oras. Kamo gin actually ang magbutangan og disiplina ha. Imbis nga itabi ninyo, okay? Kung maingon ka nga, 30 minutes, maglingkod ko sa pagtuon sa pulong sa Ginoo or pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pag ingon nimo nga alasay sa buntag, Lord, alasay sa buntag. But beware ha, kasi sa Ecclesiastes chapter 5, you have to fulfill your vow. Kung naghimo ka og vow sa Ginoo, you do it. Kasi kung dili mo na sa buhat, gukdon ka, imbis nga pagpakamay sa Ginoo, gukdon ka og bunal sa Dios. Kinsa daw kuno gusto gukdon og bunal sa Ginoo. Ingon niya sa mga believers sa Laodicea, kung wala mo'y gugman ako mong i-chastise. I will discipline you and chastise you. O ang iya gigamit itong word, mas tiguo sa Greek. Meaning, bunalan kita sa Ginoo. Alright? So kung mag-decide ta, mag-start ko sa John, i-encourage ta mo. Diha mo sa John. Chapter 1 chapter a day rasa. So chapter 1 ugma, or kung gusto niyo unya, start mo sa John chapter 1. Kung pasag din ninyo ang Ginoo nga mag-istorya ninyo mismo, pinasahi nga pamaagi. So 1 chapter a day, then chapter 2 tomorrow, chapter 3 sa sunod. Pag nalimtan nimo the following day, ayaw diretso, balik ka sa chapter 1. Diha i-establish ang imong disiplina. Grabe gani ang disiplina sa katong buksingiro. Naa siya na miss nga routine, balik. How much more ang butang na ay, diba? With eternal value. So that's number 1. Next, tutok sa kadagaya sa disenyo sa atong Dios. So may naatay tutukan. Kani pagtutok, mao ni siya ang long term, long shot. Kitang tanan nga nagtuo sa gihimo ni Kristo sa cross, nga siya namatay, gilubong na banhaw, gisilyuhan nata sa balaan nga espiritu. Efeso 1:13-14. Pagbuhi sa human spirit, gisilyuhan ka sa balaan nga espiritu. Unsa pagpasabot ana, padulong ka sa long term. Unsa man ang long term? Padulong ka sa mga langit. Mao na ingon ni Pablo sa mga taga-Pilipay in Philippians chapter 3 verse 20. Kita tanan mga lumulupyo sa mga langit. But that's long term, napamanta sa yuta. Tungod kay nata sa yuta, naay pakibugno sa akong kalag. Kung kinsa akong dapigan, ang ako abang unod, akong unod manggod nani siya bunga: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy. Kaya na, kaya na-memorize na akong English. Fits of anger, rivalry, division, envy, drunkenness, and party. Mao ni siyang bunga sa lawas. Apan, ang bunga sa Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. And mo ni always ginahuna-una sa kalag, asa siya mo dapig? Sa unod? O sa Ginoo? Mo ni kinahanglan tutok ta sa ato ang long shot or long term. Tanawon nato ang mga pagpanudlo ni Pablo. Okay? So tutok sa kadagaya sa disenyo sa atong Dios. 2A. Ang katuyuan sa Dios, ang purpose, walay lain kundi himayaon siya. God determined, gihimo sa Ginoo ang iyahang vast of creation para himayaon siya. Ang una nga wala nakabuhat ana ang yawa. Because in Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, ingon sa yawa, gusto ko buhatan na akong kaugalingon susama sa Dios. Labaw pa sa iya. So kung wala tay inalungong, wala tay pagtulunan nga nabitbit sa ato ang alimpatakan, always kitang muside sa team ni Satan. Kaya gusto ni Satan, dayawon nato ato ang kinabuhi. I-gratify nato atong desire. Mamatay ang gipush kay Eve. Dili ka mamatay, oy, mamahimo kang susama sa Dios. Alright? So, mo na unang katuyon, himayaon siya. In Isaiah chapter 43 verse 7, ingon niya, sila ang akong katawhan nga pinili, mga Hudyo ni sila. So gihimo ni sa Ginoo nasod para, pero ato na siyang i-relate sa mga pagsulat ni Pablo niya. Gibuhat ko sila alang sa akong himaya. So gihimo ka diha kay Kristo para himayaon siya. Sabta nato na siya niya. Sunod, Isaiah 43:21, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. So giumol sa Ginoo para daw daygon siya. Tanaw na to ang pagsulat ni Pablo. Sa giingon ni Pablo, Ikaduhang Korinto 5:17, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat.
Mao na nga mga demons nga nagatanaw sa ato isip mga magtotoo pagkahimo nga nabuhi ta sa human spirit. Kabalo ba mo nga sa unang Pedro 1:12, ang mga angels, apila mga demons kayo so, mao din ang kagwapo man din himo sa Ginoo sa atong panahon karon. Kabalo mo kung ano, sa panahon nga nabuhi ang human spirit, gipuy-an ka sa Amahan, Ephesians 4:6. Gipuy-an ka sa Anak, das Galatians 2:20. Gipuyan ka sa balaan nga espiritu mo ng bizarre, unique ang creation sa Ginoo sa atong panahon karon kay during that time sa ila sa Old Testament, ang dwelling place sa Holy Spirit sa temple, sa hari, ug sa propeta. And during that time, even si King David niampo gid siya, take not thy Holy Spirit from me. Pero sa atong panahon karon pagsulat ni Pablo, ayaw ninyo pasuba ang balaan nga espiritu nga nagpuyo kaninyo. Nagpuyo sa kuha kay sa ikaduhang Korinto 1:22, ang balaan nga espiritu gipial sa Ginoo sa ako ang mga kasing-kasing. Dili kasing-kasing nga diri ha kay dili man emosyon ang atong ginaistoryahan. Every time the Bible speaks about kasing-kasing or heart, nagaistorya na siya og kardiya. As a man thinketh in his heart. Asa man day kagahuna-una diri? Dili oy. This is cardiovascular. This is your sphere of our emotion. But every time the Bible speaks about the heart, nagaistorya na siya og pastor kasing-kasing. Huna-huna, kasing-kasing. Higugmaan ninyo ang Ginoo sa inyong bugos nga kasing-kasing. Sa inyong kalag. Sa inyong huna-huna, ug sa inyong kusog. Mao gina ang pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Sa Griego nga pinulungan. Dili sa Cebuano, kay kung sa Cebuano man gud siya, pwede nato ni siya i-interpret sa ato ang pinulungan. Dili pud sa English. Unang kinahanglan magtuon ang magtutudlo aron nga iyahang masapuan ang kamatuoran kay mao niya maghatag og kagawasan. Right? So nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat. Kuratan ang mga demons, apil ang mga angels. Yes. Unique yung kaayo ang ato ang kasamtangan karon bro. That's why mapa-fortify na nato, mapaligo na nato nganong padulong tag mga langit. Si Abraham ug iyang mga rasa gihasaaran sila og yuta. That's an eternal promise. Nile River to Euphrates River from Turkey to Yemen, that's their promise. Unang ginubatay na sila din karon tungod kay wala nasabtan sa mga nagtuon sa pulong sa Ginoo kay lahi man ang gihatag ito niya sa Satan sa ilaha nga tun-an. Mao nang naay constant hatred sa ilaha. Pero mao to ang promise para nila pero sa ato padulong gitag mga langit. Alright? Next, gipalit na kamo niya. Sa unsa pamaagi, wala ta niya gipalit sa pilak. Wala ta niya gipalit sa ginto. Gipalit ta sa Ginoo sa iyahang kamatayon sa krus. God demonstrates His love towards us. Nasa dihang makasasala pa kita si Kristo nang himatay kanatong tanan. Imagine ha, kanatong tanan. Gihimo sa Ginoo. So we were bought with a price. Busa, gamita ang inyong lawas. Sa unsa? Sa cellphone? Unsa gihimo nimo sa imong mata? Pag ingon nga lawas kay part magud na siya sa atong lawas. Unsa ato ang gitan-aw, unsa atong simutan, unsa atong inom, unsa atong gikaon, unsa atong gipaminawan. Basi gigamit nato ang atong lawas dito sa chismis o basi gigamit nato atong lawas sa pag-inom og bino nga makahubog. Basi gigamit nato atong mata sa mga butang nga gitan-aw sa cellphone nga ang nag-gratify ang atong kalag ug atong lawas. Unya ang balaan nga espiritu nagkasubo isa na pud si Clark, tan-aw na pud siya. That's why pagka nasabtan nimo nga naay pakibugno sa sulod, masabtan nimo kung asa ka mo dula. Mudula ba ka sa imong lawas? O mudula ka sa team ni Jesus Christ? Pasikan sa balaan nga espiritu. Kasi the moment nga mudula ta, pagitugyan nato tong lawas diha sa Ginoo, pag mudula ta sa team ni Jesus, kabalo ba nga hangtod karon ang yawa nagapresenta pa sa iyang kaugalingon dito sa throne room? Na magoy Supreme Court. In Revelation, just write it down, kaya wala tayo higayon na matatanaw na. Revelation chapter 12 verse 10, matag adlaw gabi ang yawa nagapresenta dito sa iyang kaugalingon. Ug iyang ginaakusar ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi. Oh, tanawa si Clark ko, nagdula na pud sa ako ang side oh. Sipyat na pud siya oh. Pero pasalamatan nato kay sa unong Juan 2:1 ingon ni John na tay abogado. Walay lain kundi si Kristo. Ingon ni Jesus Christ, I have paid it all. Kasi sa Colossians chapter 2 verse 13 and 14, tanan nga sala nato, gahapon, karon ug ugma, gipasaylo na ni Kristo.
Usa na lang kasala ang dili mapasaylo, paminaw na sa likod ha. Usa na lang kasala ang dili mapasaylo sa Ginoo, ang sala nga dili mo tuo. Kay dili niya pwede sakyan ang kagawasan sa tawo. Pag i-reject nimo in John chapter 16 verse 9, there is this sin that cannot be forgiven. The sin because they do not believe in me. Itapos na tanan ni Kristo. Anong kinahanglan magtuon ang anak sa Ginoo sa pulong sa Dios aron nga naa siya'y kaika, naa siya'y kaisog, naa siya'y kanibang pagbarog sa pulong sa Ginoo. Alright, so gamitan inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Unang Korinto 6:20. Next, 2b. Okay? Long shot gyapon ni siya. Ingon niya, unsa ang sangkaon o tinguha sa Dios? Unsa ba ang prerogative sa Ginoo? Nani siya mga prerogative sa atong kinabuhi? Unta ato di siyang masayran. Ug mao ni sa atong gina-discover karon na buntag. Number 1, okay? Or letter A, mao ni sa ang iyahang prerogative, mao ni kabubuton sa Ginoo nimo ug nako. Gusto niya luwason ang tanan. Pero ang sad story, na siya gihigug mga tao nga tuwa karon sa impyerno. Yeah, remember, in Romans chapter 5 verse 8, mao ni ang prinsipyo, gihigug mga sa Ginoo ang tanan. Pero nga lagi ang tanan dili man naluwas tungod kay naay kagawasan. Kahinumdum mo dito sa storya ni Adam ug ni Eve. Tanan nga bungas kahoy pwede ninyo kaunon, kay wala man to nagtuon si iba. Imagine ang istorya sa Ginoo sa kay Adam. Tanan nga bungas kahoy pwede ninyo kaunon pag-abot ni Satan. Nag-ingon ba ang Ginoo nga dili? Gibutangan na niya dili. Nag-ingon ba ang Ginoo nga dili mo mukahon sa gibutang diha ng mga bungas kahoy? Nitubag ba ni si Iba? Pagtubag pagid niya, sayop. Pwede may mukahon sa tanan nga bungas sa kahoy. O mugunit! Wala ba nag-ingon ang Ginoo nga mugunit? Satan is very, very smart. Mao nang ingnan tamudaan, ang makalupig lang sa hunahuna ni Satan isang hunahuna ni Kristo. Dili ang hunahuna ni pastor. Dili ang hunahuna sa diakono. Kung dili, kinahanglan ang pastor mo investigate sa pulong sa Ginoo, ilabay niya sa iyang congregation, pasagdi ang congregation nga mukhaon na or dili. Kung dili siya, wala mahimo, kay dili mata Ginoo. Walay pugsanay. So gusto luwason sa Ginoo ang tanan. Apan tungod kay naay kagawasan, dili niya mahimong nga luwason ang tanan kay dili siya mangilabot sa atong kagawasan. That's why in 1 Timothy, unang Timoteo 2:3 hangtod 4, maayo kini og makapahimuon sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo og mahibalo sa kamatuoran. Pero kay ang tawo karon nalinlang. Domingo. Bay asa man ka? Atukos bulangan. Kuyog ko. Ang nabiling tawon sa pamilya ang nanay, ang asawa. Niyang asawa mao tong nagmatuto sa pag-adto simbahan ug napuno sa pulong sa Ginoo. Kabalo unsang tirada ni Satan sa tao karon ang lalaki. In fact, ang iyang ginahimo pagid karon kasagaran himo niyang bayot. Kaya naman, gusto niya gubuon ang figure sa authority. Mao gid na siya. Wala nakasabot ang mga Kristohanon karon nga naata sa angelic battle, naata sa pagbugno sa angelic conflict. Kapalo ba mo nga nag-istorya ko dito ay mga anghel sa palibot. Wapo kayo ni nga diskurso pag ako ipakita sa inyo, actually just put it down in your notes. Galatians chapter 4 verse 2 and Hebrews chapter 1 verse 14. Nga na aday, bro, pastor, sa panahon nga nagtuong tao sa gihimo ni Kristo, iyaday i-dispas ang 400 kapin. Taman 600 ka mga angels. From the Greek word epi, tropos. Wala, pag-abot dito sa Hebrews 1 chapter 14, gipadala ang kini nga mga angels para sa mag-inherit og kaluwasan. That's why, sa panahon nga nag-istorya ko, di nyo makita, pero na mga angels hindi. Istoryahan sa nato kadali kani mga angels. Kasi ano mong good? Kung ikaw anak sa hari, nagtuo ba ta nga anak sa hari? Actually, lawas na sa hari. Si Kristo ang hari. Tama? Siya ang ulo. Kita ang lawas. Tungod kay siya ang ulo, pangutana, na ba siya yung mga angels? Wala. O, yung sulat sa inyong notebook, John 18:36. Because Jesus Christ has servants. Na siya mga angels. So, tungod kay kita ang lawas, pwede ba nga, kung ano lang nato ang metaphor nga, kung kita anak sa hari, pwede ba nga muadto ka sa palengke, Brother Jake, na walay bodyguard? Dili pwede.
Dili pwede. Wala i-dispatch niya ang angels. Okay, istorya ko din sa inyo ha, mo ni siyang reality, naagi mga angels. Kung naa kay 400, naa kay 400, kung 50 takabuok times 400 ka mga angels ang naagi. And that's the reality of the scriptures. Wala lang nato gikuha ang pagtuon niini. Tungod kay ang gusto gid sa yawa karon, i-entertain ang mga miyembro. Gwapo nga music, gwapo nga pagkanta. Okay na gusto sa yawa. Kay sa mga panahon magod nga mahibalo na ang anak sa Ginoo sa pulong niya na ay gahom. Pulong sa Ginoo, buhi o gamhanan. Kay kahibalo ang yawa nga naa lang sa pulong sa Dios ang gahom. Ingon ni si Karaya, not by might nor by power, but by my spirit. Gamiton sa espiritu sa Ginoo ang pulong sa Ginoo. So kabalo ang yawa, nga panahon nga magtuon ta, kinahanglan babagan niya, dadon niya ang religion. Alas gina niya. I-offer niya sa lamesa ang religion para matudluan ta og liturgy, tudluan ta og entertainment, tudluan ta og program, tudluan ta og pious observance of worship, tudluan ta og superstitious belief. Kaya pag na-inject na sa imo ang superstitious belief, na kay kahadlok. Pero si Pablo ay kaduhang Timoteo 1:7. Wala ta gihatagan sa Ginoo espiritu kahadlok. Gihatagan ta og mayong panguna-una. O ginayang giuna, mayong panguna-una. Bugana sa kaalam ni Kristo ug naay disiplina sa kaugalingon. Right? Next slide. Ang Ginoo dili maglangan pagduman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog. Wow. Perfect picture si Jesus Christ sa iyang humility. Isan siya Dios, wala gito ni gihuna-huna nga Dios. Pilipos 2:5 paingon sa 8. Siya ninaog. Pag naog pa gid niya, kabalo ba mo nga very low ang office sa paghugas sa tiil sa atong mga disciples? O bitaw si Peter ningon siya, ayo Lord, hugas siya akong tiil. Tungod kay isip ulipon, mao to siya ang pinakanupok kaayo nga office nga gi-fulfill ni Jesus Christ. Ingon ni Jesus Christ, dili na ko nihimuon sa imo ha. Wala kay part sa ako ang ministry. Ingon ni Peter, di ko Lord. Ingon ni Jesus Christ sa iya, hinlo na ka. So sa iyang pagpailob, dinaog siya isip ulipon. Ang ulipon man during the time, kung kwaon na to ang context sa ulipon, kana nga ulipon, wala na siya iyahang sariling desisyon. Motong sa Garden of Gethsemane, ingon ni Jesus Christ, Father, kung mahimong ta, kuhaaning tunok. But because this is your will, thy will be done. Mao na siya ang picture perfect sa iyang pagpailog. Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kung dili nga ang tanan mo bag-o sa ilang hunahuna ug mahimong magtotoo. Pero anong nga may tao karon nga dili mo to? Wala man na. Wa ko'y labot, basta ako gisuta na nako ni nga kung kwaon man sa Ginoo akong kinabuhi, I will be facing my Creator. So wala ni siya hilabtanay. Next slide. Gusto sa Dios nga ang mga magtotoo mahimong masusama kay Kristo sa iyahang tawhanon nga kinaiya. So, ang kining longshot matag adlaw ato ni siyang hunahunahon ha. Ang gusto gid sa Ginoo nga mahimong kang masusama sa Ginoo sa iyahang kinaiya. Dili sa iyahang pagka-Dios. Kundi sa iyahang kinaiya na ay gugma, na ay kalipay, na ay pasensya, na ay pailog, na ay pagpugong, na gentleness, and that's actually the character nga kinahanglan nato i-harness. Kung anong nagsulat si Pablo, tanaw na to. Long shot gihapon nga plano, gusto niya, Galatians 2:20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Meaning, naasa ko si Kristo sa usang pamaagi, pulong. 1:1, kinsa si Jesus Christ? Pulong. In 1 John chapter 4 verse 8, ang Ginoo na himong gugma, mo ning tanawaham kay paminawin ninyo ha. Pag-ingon nga John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John 4:8, God is love. Pag-ingon dito nga love, dili to siya emosyon. Unang-una to ni Kristo. Tungod kay kung i-reverse nimo katong love is God and God is the Word. Sa ato pa, ang Word is the mind of Christ. Are you getting the puzzle? We are solving the puzzle. That's why si Pablo nagsulat siya sa mga taga-Korinto na sa ato ang hunahuna ni Kristo.
Pero wala ta nagbalanse sa ato ang panahon kay nagsigira ta og dula, nagsigira ta og cellphone, nagsigira ta og Facebook, nagsigira ta tan-aw og reels. Mukatawa ginang yawa. Idaog ko. Sa karon. Pero sa Kristohanon nga nakasabot, kay gigil ta nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, padayon lang. Mo ni ang ingon ni Pablo. Karon akong gikabuhi diha sa akong pagtulunan, sa dili ni pagtuo. Because in your Bible, it speaks about faith. I have been crucified with Christ, therefore it is not I who lives, and the life that I now live in the flesh, I live by faith. Abi nato, pagtuo na siya, dili. Kaya yung tanawon ng word nga faith or pagtuo sa Griego, nagkaistorya na siya og doktrina nga nagsalob sa atong alimpatakan. Kaya dili beta ka kuwag doktrina, wa ta nagtuon. Walang hikayo ni Satan na magtuon ang anak sa Diyos. Okay? Akong pagtulunan sa anak sa Dios nga naghigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanit kanako. Unsa ang prinsipyo? We were bought with a price. Unsa man ang angay nga akong ihalad, walay lain kundi ang himong hinggulungog, ang imong pagtan-aw, then kaon kas pulong sa Ginoo. Kay diha ka mahimong malikon. Next, Galacia 4:19. Mga minahal kong anak, ingon ni Pablo, sama sa usa ka inahan nga nagbati. Kanakon. Okay? Gibati ko sa makausapa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Abala mo na ako gidungag diha ikanapulo. Makita sa Ephesians chapter 4 verse 2. Humility. Katong siyang sa Galacia to niya gisulat. Mao to ang una niya nga libro. Pero kay nag-uswag pa man ang iyahang kahibalo, pag-abot niya in 61 AD, gisulat mong guna niya ang Galatians 49 AD. Pag-abot niya o 49, 59, 12 years, iyan na dahil didungagan. Pag mapailubon. So apil sa pagpailob ang bunga sa balaan ng Espiritu. Kasi kung mapailubon ta, hatagan pa ta sa Ginoo grasya. God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. That's why, ibutang ninyo sa inyo, sa mga nagtuon, sa mga pastor, idungag nato ng mapailubon. Kay partner siya sa kinaiya ni Kristo. Okay? Kinaiya ni Kristo. Next, 2 Corinthians 3:18. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo. Kitang tanan. Kato lang nagtuo ha sa gihimo ni Kristo. Nabuhi ang iyang human spirit. Pinaagi sa atong mga nawong nga dili na tinaptapan. Busag ipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Unsa gamiton sa Espiritu? Pulong sa Dios. Dili ni siya emosyon nga kini bang pagpasibaw sa imong emosyon, kundi pulong sa Ginoo nga magsalop sa imong una-una. Pulong sa Ginoo nga mao ning atong ginabarugan. Doktrina nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo gilamdagan sa balaan nga Espiritu may katakos sa pagpanudlo. O gina siya. Pagbadlong, pagtulid, pag matuto sa pagkamatarong aron ang anak sa Ginoo mamahimong masinangkapan sa paghimo ug maayo. Pag ingon nga maayo, that's agathos in the Greek, meaning divine good. Kaya kung imo ni sa himuon nga maayo sa tawo, sa tubangan sa Ginoo ingon pa ni Isaiah, in Isaiah 64:6, susama ra na siya sa higko o trapo. Note, ayong ipahambog nga sige kag pangalagad sa kung asa man ka dapit ibutang sa Ginoo. Ingon ni Pablo, ipasigarbo sa tao nga siya nakasabot sa Ginoo. Usa man nagpahatag sa pagpasabot, tulong sa Dios, wag ilain. Okay? Dili kay nangalagad ko bisan pag mangalagad ka kung dili haom sa pamaagi sa Ginoo kana sa tanan higko nga trapo. Next, Roma 8:29 kay sukad pa kaniadto nasayro na sa Dios kung kinsang iyang mahimong mga anak ug giplano na niyang daan ang mahisama sila. Imagine ha, mahisama sila sa iyang anak na si Jesus aron siya ang mahimong kamagulangan. So isip mga lawas ni Kristo natay kamagulangan, walay lain kundi si Kristo. Mao nang ingon ni Pablo sa mga taga-Kulosa, tutok kay Kristo, ayaw sa atong sirkumstansya. In Colossians chapter 3, butang usab sa inyong mga notebooks. You don't have the time to read it over. Pero ibutang lang sa inyong mga notebook. In Colossians chapter 3, verse 1, 2, and 3. Ibutang ang inyong hintululong kay Kristo. Kay siya ang mga pulong. Kaya mo na magpabarog ka na to. Okay? Siya ang atong kamagulangan sa daghang mga managsuon. Pilipos 1:21.
kay alang kanako ang pinagpagkinabuhi mao si Kristo. For me to live is Christ. Ato na isang ato isang pulihan og word, pulong, kasi si Jesus Christ pulong man. So kung ako isang i-paraphrase, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao ang pulong, because Jesus Christ is the word. And og ang pagkamatay maoy pagdaog. Next, sumunod sa Kristohanon nga protokol. Una, pagkamasinulundon. Ingon ni Samuel, ug si Samuel miingon, aduna kay dakong kalipay ang Ginoo diha sa mga halad, mga sinuguan ug mga hinihaw, kay ang pagtuman sa tingog sa Ginoo, timan King Saul, ang pagtuman labaw pang maayo kaysa inihaw. Meaning ang pag-obey. Ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. Anong pamati man? Kaya diha magsalop ang pagtulunan. Next, mapainugsanon. Kamu usab nga mga batanon, pag masinugtanon kamo sa mga kadagkuan ug kamong tanan pagsulob sa pagka mapaubsanon ngadto sa usa ug usa. Kay ang Dios mobatok sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya maghatag og grasya. Principle, humility. Next verse, Santiago 4:6, apan siya naghatag og dugang pa nga grasya. Kinsa dugang grasya? Kinsa gusto dugang grasya? Mao lang ni siya ang principle. Ang principle, busa ang kasulatan nagingon, ang Dios nagsanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon, siya naghatag og grasya. Ayaw mo pare sa atong naisakit nga acne. Capital A, capital K, capital N, capital Y. Unsa man ang acne? Pag moingon na gani kag, alam ko na yan. Wala na higayon na magtudlo ang balangi espiritu. Kabalo na ko ana. Ay na kong tudlo. Alright, bisang pag ibalik-balik na sa inyo. Kaya nga naman, istoryahan na ito. Kisa gadula o basketball. Yeah? Sa drills. Kasi nakashot ka o 10 times dihang spot, dili na ka mo shot diha. No! Tawag sa bola, bisang piyunganin mo na siya. Balik-balik na siya. Kaya nga naman, nagahimo ka o drills. Dili tahambog na, ingon ba? Kasot lagi ko diha. Right? It's the same thing sa spiritual life. Next. Nagkinahanglan na ang Kristohanon hinlo sa atubangan sa Ginoo. So kinahanglan nga hinlo og ingon ni John, kung isugid nato ang atong mga sala, dili sa atong isig kaingonhan. Kung natay sala sa hunahuna, sala sa pamulong, sala sa pamuhat, idiretso na sa Ginoo. Isugid sa iya, hinganli na siya. Meaning kung mayon tag hinganli, i-enumerate. I-identify na nga sala. Pag pasabot ka na siya nga nagpaubos na sa Ginoo, nagtahod ka sa iya ha. And then nag-agree ta sa iya ha, nga nakasala ta sa atong panghuna-una, pangulong o pamuhat. So, isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. So bisan pag nalimtan na nato tong sala, hinluan ta niya. Sunod, lungsat gyapon nga atong dadon, giilan ako ang akong sala nga kanimo, Salmo 32:5, ug wala nako tagui ang akong kasalanan. Niingon ako, isugid na ko ang akong kalapasan ngadto sa Ginoo niya, imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sunod na prinsipyo, isipon sa Kristohanon napatay na ang iyang karaang pagkatao kang Adan. So paglatas nato sa atong long shot, isipon nato nga patay natong bunga sa ato ang pagkatao kang Adan. Pero kaysa manggod, always nato ni ginabalikan. Mura pag ang iro nagsuka, kita na mo sa iro nagsuka. Giingon na ni Pablo, mura mong iro. Actually, si Jesus Christ, istorya po na niya, mura mong iro nga nagsuka niya, gibalikan ang suka. So, yung ang kinaya sa Kristohanon nga nagbalik-balik sa iyang pagpakasala. Dili kahalangutan sa atubangan sa Ginoo. Dili nato hulaton nga disiplinahon ka sa Ginoo. Number 1, discipline, self-induced mercy. Ikadua, warning, discipline. Ikatulo, intensified warning. Ikaupat, sin unto death. Susama kay Samson, susama kay King Saul. Ayaw gulata. Manang naghatag siya, isipon nato, napatay na ang iyahang karaang pagkatao kang Adan. Roma 6:6, kita nasayod nga ang atong karaang pagkatao gilansang sa krus uban kang Kristo aron aron malaglag ang lawas sa sala ug dili na kita maulipon sa sala. So ikaw gid naka-understand ana, unsa ang sala nga imong ginahimo ug sige kag balik-balik ulipon ka sa imong sala. Pero kung mayon ka nga, halimbawa, ginatintal ka nga makasala,
Okay? Tanaw ka o pananglitan. Kining cellphone manggod karon. Pag may access ka sa internet, matanaw manggani sa mga bagag may bata ang porno. Kapag usang porno. Pornographic materials ba? Makikilawa sa video. Kung pananglitan, nahimo kang ulipon anak, na Kristohanon ka. Sa sunod na mga higayon, kay napamayawan nimo ang mga pagtulunan garon. Mutanaw ba ko dili? Mutanaw ba ko dili? Mutanaw ko dili. Pag mayon ka nga, dili ko. May kadaugan ka. Dili ko. Walang tawagon sa Ginoo si Satan. Apil ang iyang mga demons. Nganong nakaya man sa tao nga mubo sa inyo ha? Magsubita sa akong authority sa akong mga pulong. Kamo sa hindi mo. Walang adto gid mo sa linaw nga kalayo. Adto gid mo sa linaw nga kalayo. And that's actually the real issue. Next, isipon na patay na jud ang kinaiya ni Adan. So natay isipon gihapon no. Na kung unsa man ang nagaulipon sa ato, isipon na siya kasi dinhi mag-start ang pagpamugad. Dili mo mamugad god. Tama ba? Pamugad is salag. Okay. Dili mo gud nagasalag ang sala. Pero kung ikaw na mismo ingon, naanapon ka Clark, patay na ka. Wala na siya gahom. Kita ang mo decide. Kay ang Kristohanon nga pag kinabuhi, proactive ni siya. Kita gid ang musanta sa atong una. Sunod, Romans 6:11. Romans 6:11a. Isipon na patay na jud ang kinaiya ni Adan. Asa man taga-isip? Dire? Tama? Dire na ito isipon. Next, isipon na nabuhay na kay Kristo. Isip bag-ong tinuga. Unsa ang mga pagtulunan nga ato nang nakuha. Kasi kung wala magutay gikaon nga pulong sa Ginoo, ingon sa Proverbio 3:18, ang nagunit og kaalam. Para niya, nagunit siya og kahoy na kinabuhi, the tree of life. Pero wala ta nagkaon sa pulong sa Ginoo, by default, nagkaon ta sa tree of knowledge. Mao gina siyang inyuhang sa isayo. Mao gina siyang inyong una-unaon. So kung wala ta naghatag og higayon sa paglingkod, kaon mangganit ang mga prutas. Samot na ang pulong sa Ginoo. Walang importante gid ang pagkaon sa pulong sa Ginoo kay naaya diha ang gahom. Tungod kay dinha nato ginaisip ang atong pagkabag-ong tinuga. Romans 6:11b. Apan kamo buhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. And then si Kristo Jesus mao ang pulong. Ang pulong si Kristo Jesus. Walang kinahanglan magtuon. Next, itugyan ang lawas sa Espiritu sa Dios, isip instrumento sa paghimo og maayo. So ato ang mata, atong ilong, nindot karon kay in our corporate assembly today, nagatanaw ta sa mga slides. Ginagamit nato atong mata. Ginagamit nato tatay atong hindulungog. Ginagamit nato of course atong ilong kay ug dili ka mo ginhawa basig malipong ka. So habang ginhawa ka, and that's Jesus Christ, ang ginatanaw po nato, Jesus Christ po ang iyang mga pulong. Dili man nato siya karon makita physically, pero nasa siya. Nasa diri, nasa sa atong palibot. The heavens and earth cannot contain sa presence sa Ginoo. Kung kinahanglan nato i-realize, Romans 6:13, ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga galamiton sa pagkadili matarong. Okay? Hinuon itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga tawo nga nabuhi gikan sa kamatayon ug ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios. Ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong. So kita na makasabot na tayo paggawas na to niya, asa ba ko modula? Team ni Satan sa akong lawas o team ni Jesus? It's always our choice. Alright? Padayon nga pag-ukauhaw o pagkagutom sa pulong sa Dios. Kita ang mo decide ani. Nauhaw ba ka sa pulong sa Ginoo? Ugma, Domingo, asa ka ugma. Kung gusto nimo nga maglingaw-lingaw ka, padayon na lang na. Why labot? In fact, ang Ginoo di pud makialam kay kabalo mo katong istorya balik dito sa kay Adam ug kay Eve. Pagkaon nila sa gidilian nga bunga sa kahoy, pangutanan, nagpatunga pa ang Ginoo dito basta nag-ingon siya. Ay, nag-ana ba Ginoo wala? It's the same thing sa ato Pasagdan ta niya sa ato ang pagduot. So padayon ang pagkauhaw, ikaw mo decide ana. Padayon og kagutom sa pulong sa Ginoo. Juan 6:27 ingon ni Jesus Christ. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga mahanaw ra kundili alang sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo. Kadali lang kaning paghago nagpasabot ni siya nga unsa man atong gikabisihan most of the time.
Negosyo? Trabaho? Wala may allowed anang negosyo o trabaho. Pero kung gidedicate na nimo imong time sa imong negosyo, gidedicate na imong time sa imong pagtanrabaho nga wala na nato gihatagan og higayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang tanang butang mahanaw ra. Manang balik ta sa prinsipyo, ayaw pangita ang blessing. Pangita ang nagahatag og blessing. Kaya sa mga panahon nga unahon nimo siya, salamat kayo sa testimonya ni Jik. Kaganina, naanay kalinong. Kaya ano, nasuta sa mga tao aning dapita nga naay Ginoo nga kinahanglan alagaran. Ug ang Ginoo nagabubuo iyang pagpakamaayo. Right? Next verse. 1:35. Si Jesus Christ mitubag kanila, ako mao ang pan sa kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutomon. Ang atong ginaistoryahan karon, this is the words of life. Happy to be alas 12, gutom na oh. Pero kini ang reality. Okay? Ang pan sa kinabuhi, siya nga moari kanako dili gutomon ug siya nga motuo kanako dili gayud uhawon. Next verse. Sabto nagpasalamatan sa Kristohanon ang provision sa Ginoo sa iyang dapit. So sabto nato nga dinhi aning dapita sa Siman, naigi-provide ang Ginoo magtutudlo, naigi-provide nga building. Salamat sa Ginoo sa tulo ka tuig. Mapasalamaton ta tungod kay siya ang nag-sustain kanato. The last time na nagkita ta, that was 2 years ago. Pero salamat gid sa inyong paghunahuna nako nga makabalik ko dinhi sa Siman, makahatag ta og pagpadasig. Galamiton lamang ako. Kung mga bakba ginagamit sa Ginoo nga madasig ang matag usa nga ang ato ang gitun-an kaniadto nata sa angelic na warfare. O kita actually ang second team sa Ginoo. Pag-abot ni Jesus Christ, gilupig na niya si Satan. Ang kasamtangan karon gipadala niya ang iyang second team. Kaysa mga bala pa gani, pero kung ang kanang bala nagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo na siyang most valuable player. Makita na niyo later. Alright? So sabto nagpasalamatan sa Kristohan ng provision sa Ginoo sa iyang dapit. Acts, mga buhat 17:26. Siya nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo aron mopuyo sa tanang dapit sa yuta.